दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। और आज एक नए टॉपिक के साथ कि अगर इंसान को दोबारा जवान बना दिया जाए, नौजवान बना दिया जाए, तो उससे क्या वो अपनी पहली बीवी से मुतमईन है, खुश है कि वो अपनी पहली बीवी को ही दोबारा चूज़ करेगा या कोई दूसरी बीवी लेना पसंद करेगा। तो ऐसे ही एक भाई हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक। हेलो एवरीबॉडी। रहमान नाम मेरा, कोयटा का रिहायशी हूँ। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा जी कि आपको अगर दोबारा मौका मिला, जी जवान हो गए आप इस एज से, जी तो आप क्या वाकई पहली बीवी को ही लेना पसंद करेंगे या दूसरी कोई जो है ना? हाँ, इस हवाले से मैं ये कहूँगा, पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो सरमाएदाराना निज़ाम है जी, उसमें बीवी समेत जो भी रिश्ता है वो तकरीबन उसको निभाना बहुत मुश्किल हो, बहुत मुश्किल है। तो फिर भी अगर मैं लाजमन मुझे चूज़ करना पड़े कि मुझे इन दोनों ऑप्शन में कौन सा सही रहेगा जी, तो फिर मैं ऐसे है कि चूँकि पहली शादी मैंने अर्ली एज में की, उतना मैच्योर नहीं था, नहीं थे आप। और जो मेरा जीवन साथी या लाइफ पार्टनर है उस हवाले से मेरी जो रिक्वायरमेंट थी जी जी, तो वो मैं अपने फैमिली को या अपने जो इर्द गिर्द के लोगों को उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए, तो मेरी शादी हो गई। तो उस हवाले से मैं अगर मुझे दोबारा मौका मिले जी, दोबारा मैं जवान हो जाऊँ जी, तो मैं नई शादी करूँगा। उसी बीवी से या दूसरी? नहीं, दूसरी शादी जब मैं करूँगा हाँ, तो दूसरी बीवी से करूँगा। पहली बीवी को नहीं लेंगे आप? नहीं, पहली बीवी को नहीं। अगर ये देख लिया हमारी भाभी ने, उनको पता है। अच्छा जी, अच्छा, मतलब है कि ताल्लुकात इस स्टेज पर पहुंचे हुए हैं। नहीं, अंडरस्टैंडिंग इस हद तक है। अच्छा, जी, अंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ इतने डेवलप है जी। तो अभी मेरी एक शादी है और उसकी अभी ये ख्वाहिश है कि इस एज में आपकी दूसरी शादी में कराऊँ। ये बीवी की ख्वाहिश है? जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप दोबारा अगर दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको फिर मौका दिया तो आप पहली बीवी को ही लेना पसंद करेंगे या उसको छोड़ के किसी और को? किसी और को। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके दिलेराना ख्यालात जानकर बड़ी खुशी हुई। और ऐसी हिम्मत अल्लाह करे कि हमारे और लोगों में भी पैदा हो कि वो भी दिल की बात करें। आपकी बात सही है, डरे नहीं। नहीं, इसमें डर कोई भी नहीं डरता है, बात सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की है जी। हम अपने जितने भी हमारे रिश्ते हैं वहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते, वो चाहे हमारे बच्चे हों, बहन भाई हो, माँ बाप हो, तो जब अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाते। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हर बंदा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे जी, वो चाहे अपने घर में हो, मोहल्ले में हो, सोसाइटी में हो, कम्युनिटी में हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग लाजमी है। और हमारे यहाँ जो हालात है जी, तो ये तो आपकी बात ठीक है, ये आपका यूट्यूब चैनल है। इसके अलावा मैं एक और पैगाम देना चाहूँगा जी कि हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि हम सेक्टेरियन लेवल पर वो डिस्कशन, वो मुनाजरे करें जी कि हमारे बीच में जो नफ़रतें वो ख़त्म हो। तो ये मेरी ख्वाहिश है। और बाकी मैं सब देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी किस्म के वीडियोस आप तक पहुँचते रहे। तो मेरी तरफ से तमाम हज़रात को इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। ज़िंदगी रही, आइंदा अगर कभी मौका मिला तो फिर तमाम सामीन नाजरीन से बात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपको आपकी तरह सबको वो जुर्रत अता करे जैसे आप में जुर्रत है, दिलेरी है, डर खौफ नहीं है बीवी का। तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि लोग इसमें बात करें। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम सर जी, शुमो अच्छी ख्यालात दरें कि अगर खुदा शुमोर वापस जवान जोड़ करना और शुमो अवल्ला जन खुरे ही मिग्रिन या एगो दिगा जन चूस बनिन सर? ना बिसर माशाल्लाह सर खूब जलस्ता و اولادال بسر اولادای خوب تربیت کرده و ماشاءالله بس تمام از طرف مهربانی خداست. نام شما سر؟ اسم اسدالله. اسدالله صاحب چیم خوکش نمیده بابی مگای سن شما؟ خب پروا نداره. زبان میبان نمیزنه که تو انسان موشی یا نموشی؟ نه اونم ضرور چیزی اونم پارت اف دیلی لایف است دیگه. دیگه خیالات شما را معلوم شد بسیار خوب شد. نه بس که شما مطمئن هستین؟ نه کلان خوبی است که بس دیگه اولادال مثلا مو کی ذمہ داری مو بود ماشاءالله اونا کلان شد و تمام سر چیز خود یک انسان خوب باشه
د معاشره انسان دیگه کلان چیز است که خالی امی دولت و خالی پیسه و سنیه دیگه نه امی مثلا کلان چیز امی اطمینان قلبی است دیگه نه. خب شما این غزل بگین که ساتوں جنم میں تیرے میں ساتھ رہوں گا یار مر بھی گیا تو میں تجھے پھر بھی کروں گا پیار. بس امی شما گفتین بس. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ سر. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی نام شما؟ حاجی مهدی. حاجی مهدی صاحب. حاجی مهدی صاحب امروز ٹاپک از ماست ہے کہ اگر شما دوباره خدا عالی عمر شما چنده سر؟ عمر از ما 6 سال مشنه 4 ماه بعد. خود 4 ماه بعد مشنه. اگر خدا شما دوباره چانس ده جوان एकदम از ما وری 18 ساله جور کت. خو شما چیکار نین سر امی اول نه زن خوره هی ترجیح میدین امور میگرین واپس یا ایگو دیگه نو زن میگرین سر؟ اگر او واپس جوان شد و اگر خاتون ما واپس جوان شد واپس امور خاتون مونو مطمئنم. خب مطمئن هستین؟ نه چی خوبی دارن سر جی؟ گای د خانه که شما زبان درازی گای فریپان بله سر شما نزده یک جارو مارو؟ خدا دمی 38 سال عروسی از ما شده 38 سال 39 سال. خب یک روز از ما یک چیز دیماند نکرد که برای مزی باید. آفرین آفرین. ما خود ما هر چیز آوردم امور رو پسند کرد گرفت. خب دیگه تابعدارم مسکین که بچه‌ام شکر تابعدار. صحیح. دیگه زن تابعدار بود و تربیت اولاد خورم متر کرد. او اگر چیم خو کش میده یک کم زبان میزنه مطلب دمنیزوم یک پیار است نه؟ دمی پیری کم نخره مناله. نخره مناله. نه دمزو که کم پیر شده و من پیر شدم. بس گای نخره نکیاجی گای با کالا بیگر بره. جرسی بیگر بره. دکار بس گای مگم. خب اون جو پیار والا تھا. پیار والا دمنیزی پیار قارم پیار است نه سر جی که بله شما ناز نکنه بله اسکی کنه. بالکل. که شما 28 سال 30 سال از خود خور شمار داد. ٹھیک ہے نا 38 سال بسیار زیاد لمبا عرصہ استایی اور باید وہ نخرہ کنه بله شما یار کم چیم خورم باید کش بیده کم زبانم بزنه ٹھیک ہے نا تاکہ اورم اهمیت خو معلوم شنه نه حالا که بیچاره زن زاد بسیار کمزور است ٹھیک ہے نا زور یک چپلاق یک مشتر نداره بس قول مولا علیہ السلام است که خانه خوب زن خوب کلان نعمت پروردگار. بالکل 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 دیگه در دور واقعی نعمت است واقعی. بالکل دیگه شما امی غزل را مگین که ساتوں جنم میں تیرے میں ساتھ رہوں گا یار مر بھی گیا تو میں تجھے پھر بھی کروں گا پیار. این غزل برای خانه والا ایک مگین؟ بالکل بگو. بگین سر جی کم ذرا ساتوں جنم. این غزل خوب ما یاد ندارم. خب چلو ما کی نال گفتم یہ اس طرف شما ہے صحیح ہے برای خانه والا شما برای بابی مو صحیح ٹھیک ہے نا. خدا شما نگاه کنه سر جی. خدا خوشی بده سلامتی بده جانجوری بده. سلامت باشین خوش باش. بسیار مهربانی سر. تhank you مهربانی. thank you. سلام علیکم. السلام علیکم برادر. چی حال حالین خوبین؟ نام شما دوست؟ نام حیات الله. حیات الله. یار امروز ٹاپک از ما است که اگر شما خدا دوباره جوان تیار کرد چند ساله این شما؟ آره 50 این ماشاءالله خدا شما رو عمری دراز بده اور اگر شما خدا واپس اگر 20 ساله تیار کرد خو شما چیکار از زندگی خو مطمئن هستین که خانه والای خو امو زن را میگرین یا ایگو نو زن میگرین؟ امو زن میگرین. امو زن میگرین؟ ترسونه مخری؟ نه بگه راست بگی؟ واقعا خو د خانه ایگو چپلیکوی ایگو جارو مارو کدزو خو چیز نمونن که شما از ترس میگین که نه ما امور میگرین؟ چی باشد نباشد واقعا چی میگن. خب ما مطمئن هستیم. مطمئن از خانه والای خو. ما خوی تر خیال نم که یار 90% مردم که هستن اول نه زن خود نمیگره لیکن روی بری کامرا نموگه ترس مخره از خانه والای خو لیکن یک نفر د بال که است مر گفت به خدا گفت ما که است اول نه زن خو نمیگرم ما دیمنر میگرم دیمنر سیمونو. خب اول نه بسیار مهمه مهمه برکر او دیگه به او مشکل زیاد مشکل داره خیلی. خب امی اول نه خوبه. خب اول نه که شما زبان درازی نمونه؟ نه جنگ من که است؟ نه بابا خانه کم تو غالمغال یا مثلا شرشور در خانه هست هیچ خانه بیچاره شد میانه. خب نگر دیگه شاید از این ویدیو بعد که است شاید او اولد از گولد نه شاید از این ویدیو بعد که است لا قدر شما زیاد شونه ٹھیک ہے نا که اگر کت شما کو زبان درازی شده کو چی شد باز دوباره مر اینترویو بده ٹھیک ہے نا ما باز شما اینترویو مونم شما دیگه امیر چیز را مگین که ساتوں برای زن کو که ساتوں جنم میں تیرے میں ساتھ رہوں گا یار مر بھی گیا تو میں تجھے پھر بھی کروں گا پیار. بگین بگی کم ذرا یار
نه شعر گفتن نمیتونم. این غزل است یار؟ غزل هم نمیتونم. از غزل و شعر بیخی دیگه دور هستین. دور هستم ما. چلو ٹھیک ہے، خدا شما رو نگاه کنه، آمین. دور باش. خانه والای شما رو خدا نگاه کنه آمین. اور امی طرف خوشحال تیر کن. پروا نہیں اگر ایگو غیر چپلی خوردی، ایگو قارخور شد، یوشی خیر او قرش نه خود کو میچله. ٹھیک ہے نا؟ خوش باشین. تشکر. دوستان ما آمدم اینجا در پیش قیوم پاپا استادیوم اور سر جی نام شما؟ محمد جمعه چنگیزی. محمد جمعه چنگیزی. یعنی ماشاءاللہ چنگیزی کا نام شما لگیتا ہے اور چنگیزی مطلب چنگیز خان، بالکل. ٹھیک ہے نا؟ اور ترس ہونا مخرین شما. خب خب وقتی که سر جی شما چنگیز خان چنگیزی لگیده که نام شما دیگه امیر بگین که امروز تاپیک از ما است که اگر خدا شما را همونطور که زلیخا را از خاطر یوسف 20 ساله جور کرد، نوجوان جور کرد، نه دوباره دیگه اگر شما را خدا اگر دمو استیج واپس بیره، خانه والای شما را بابی مورم دمو استیج بیره، خو شما چیکار نین سر جی؟ راست میگین یا از ترس بابی دروغ میگین سر؟ نه ما راست میگم. خو سر جی بگین سر. ما البته شما امیر گفتیم که مطلب اگر پور جوان رساله جور کنه آن شما امور واپس میگیرین یا اگه نو زن میگیرین سر جی؟ ما البته ما امور واپس میگیرم. خب واپس از این وجه میگیرم آن سر که مو پورا زندگی تیر کردی، آن همو د خوی بویو یک چیزی یک دیگه خو خبر است. جی جی دیگه از اون خاطر که ما دوباره ونمود دیگه آل دخانه جنگ منگ نه 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 شکر الحمدلله. گای چیم خو کشته دو زبان زدو نه نه حالی خو عمر تیر شد. نه تا جوانی ها سر جی؟ نه د جوانیم نه. چرا که آدم بیزار میشه در جوانی ها بیزار میشه نه؟ خب دی عمر کسته او یک آتش فشان جور میشه نه؟ او پاره میشه. لیکن شما بسیار او را کسی نه زیر گرفتین آتش فشان را که پاره نشن از دان ما. نه 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 انشالله او تا کسی نشدن. خب زندگی خوشحال تیر شد تبالی؟ خوشحال. مطمئن هستین سر جی؟ مطمئن. خب دیگه شما برای خانه والای خی غزل مگین که ساتوں جنم میں تیرے میں ساتھ رہوں گا یار، مر بھی گیا تو میں تجھے پھر بھی کروں گا پیار. نه ما تا 7 جنم را کیسا نه ساتھ نمیدین شما؟ خب بالکل است. تا 7 جنم چی کی تا 14 جنم است. خب ساتھ میدی. ساتھ میدین. ساتھ. مطلب یہ ہے کہ نالی ویڈیو اگر بابی مو اگر بین کرنا قدر شما زیاد میشه، مسئله خوی چی نیه؟ نو خلا خوش میشه قدر شما زیاد میشه از این ویدیو بعد کسی. اگر از این پیش اگر یک چیم میم کش میده دیگه یک زبان میزد از این بعد خودی که اوم نمیشه دیگه. دسپایم زیر میشه، چای مای نان به گفت کستنه تا که شما بورین بوتای شما رو خواهد از پای لوچ کنه. صحیح نه؟ بسیار مهربانی چنگیزی صاحب که خیالات شما رو ما گرفتم. فقط حاضر خور که ما گفتم در باره تمام گفتم مطمئن هستی چرا که شاید از زنای ترس مخورن خب که زنا اگر بین کرنا اور صرف یک افغان گفته که نه یار من دیگه زن میگیرم. اون شاید مطلب منه زنا ایگو سیستم است، ایگو سلسله چلیده رهیه دیگه اون خاطر کسته ما دیگه میگیرم. چرا از ما شکر بود چیزا نبوده تامین جوز میاد. بسیار خوب خدا کنه که دایی عمر کی رسیدین شما دایی چیزا رسیدین اور تابال غری ترکب نیه شما خوشین مطمئنین ترسم که نمخرین از زن نکیار آدم ترس مخرن. ما امیر دعا منم برای تمام مردم خدا تمام مردم را می تر اتفاق محبت بده در نیت و دیانت می تاخیر عمر را می در تیر کنه. بسیار خوب. موضوع از ما تاپیک از ما چطور لگی سر شما؟ بسیار بهترین تاپیک. این تاپیک تابال خود ما ایتر ندیده بودم که دو کس پرسان کده باشه. یعنی واحد آدم شمویل که مطلب این چیز را پرسان کده. صحیح. تابال کس پرسان نکده. صحیح. بسیار مهربانی سر. تشکر. جور باشین. ریج گرد